bhi chup, main bhi chup. Speaker Ramesh Tawardkar and CM Dr. Pramod Sawant have to speak on it as their name also coming in audio. Why Cyber Cell has not taken up this issue? Yuri Alemao. तिथून तुमचे नाव घेतलं ज्याप्रमाणे शब्द वापरला आणि त्यांना धमकी दिला त्याबद्दल हांव इतलोच म्हणन आमी पब्लीक सर्वंट आमी प्रत्येकान सामाजीक जिवनाक वावरता आसतना आमी सामाजीक भान दवरपाची आवश्यकता आसा आनी प्रत्येकाचो आपलो स्वताचो ओन शिल्पकार म्हणजे आपूण बरो किंवा वायट आसा आनी आपणें ठरवपाचें आसा. थिंग इज आता एक ऑडियोय व्हायरल जाला ऑफ विच इज ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर थ्रेटनिंग द डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर and he is using abusive language against the speaker and the chief minister. Now when this was raised by me on day one, on Monday, the speaker chose to keep silence. Ana a statement was released that this was an internal matter of the BJP. So, tum bhi chup, hum bhi chup. Ye mantra. I think you all have to ask the Honorable Chief Minister, the Honorable Speaker to speak about it when their names have been used in this. Ada ye chintpak jay tumi ki jenna such type of language is used. What is the cyber cell doing? Are they sleeping? Why suo motu cognizance not taken of this already? As the Congress party has filed a complaint yesterday. At the same time, it shows the lethargic attitude and the dadagiri aaj chalya. This is absolutely demeaning to the chair. The speaker is the highest authority, custodian of the house. But this silence is ata. I hope they don't hush up this case. Maga dista एक मंत्री आसलो गेलते कॅबिनेटीन who was circulating porn videos from his mobile in the middle of the night. Is this similarly are you going to यही बंद कोतले प्रकरण का म्हणून? And where is this cyber cell? The honorable governor speaks about cyber cell being so active. Are they sleeping? हो प्रश्न म्हाका दिसता आमी विधानसभेनूय मांडटा. मिनिस्टरान तो फेक म्हणून सांगता. एलिगेशन्स आर फेक म्हटला. See, minister is a minister. At the same time, he is also an actor by profession. So that is something that you all need to see. तर तुम्ही विषय घेऊन घेतला आहे. Definitely, we will raise this issue. We will definitely raise the issue of this particular matter. Thank you. Yurubab, yesterday that प्रॉब्लेम इज सत्ता ही विनयते शोभते, अहंकारांना सोदून देते. म्हणजे कितें हे आज तेंगे पावर जो आहा तो माथ्यार मारलो आहा आनी आज पावर माथ्यार मारलो म्हणटरी कितेंय करताय. तूं चोयलां कितें जाता तें व्हिडिओ व्हायरल जाला, ऑडियो व्हायरल जाला आनी तेजेर कितें दाखयता तुमचे पावर आल्यार तूं कितेंय उलयतलो, कापून उडयतले म्हणटा कापून. आम कितें आतां आम खंयच घेवन भोंवचे पडलें. साऊथ इंडियन असली परिस्थितीन आमचे मरे आम साधारण आम आदमी आम असली परिस्थितीन आज आम भितोवचें पडटा. आमकां एक भंय दिसता आतां. स्पिकरान पयले दिसाक ऑलरेडी सांगलो आहा एलिगेशन तेंगेले मिनिस्टराचे घायलो. तो मिनिस्टरागे आज व्हिडिओ सत्ता तेंची जी सत्ता आहा ती माथ्यार मारल्या. आमान कितें करपाचें भितर वचून आज आम उलोवपाचें या उलोवपा न्हू. हे मिनिस्टरागे जे टॉपीक आयले म्हणटा आम उलोवपाचें या उलोवपा न्हू. आमकांय कापून उडयतले रे. आज हे सीएमान पयलीं सद्या क्लॅरिटी दिवपा जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की विल ही कन्सिडर दीस ओ हे नाटक रे. कित्याक हे न्हू तो आर्टिस्ट न्हू तो इज एन आर्टिस्ट. तो हे खूंयच तेगे आर्टिस्टा कलाकार स्टेजी वयर कितें रिकॉर्डिंगू आउट केलें तें काल अशें आसपाक शकता. कित्याक नो कमेंट म्हणली ताणें क्लियर करपाक जाय. फेक म्हटलें एलिगेशन तुम्ही विशय घेवन घेतले होता तुम्ही भियातले कापून उडयता म्हणटा म्हणून स्टार्टिंग घेतलं मागीर सगळें ओके रावलें ओके राव म्हणलें न्ही. बट इट इज गोइंग टू हॅपन. आय थिंक तुम्ही विषय घेवपाचे ऑपोजिशन खंय दिसत ना अशें म्हणजे मागीर तुमी सायलंट रावता. ना सायलंट रावना. सो ऑपोजिशन आपल्यागे काम करताच. ऑपोजिशन आपल्यागे जे कितें डिमांड्स आहा जे कितें आहा ते आमी
वी आर पुटिंग इट ऑन द फ्लोर हाऊस. कांयच कमी ना. ते चोरता ते सगळे घालता. एवरीथिंग इज देयर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. टुडे इट इज गोइंग एक्शन जावपाक कितें जाल्लें कित्याक हेंकां पावर माथ्यार मारलो हांगा रे. हेंक तुजें आनी आमचें हुंयपण गेलो. तूं सुबेज उलय हाल तूं काय कापतलें म्हणटा जर तर डायरेक्टराक कापतो म्हणटा जाल्यार रे तूं आनी हांव कितें रे. तुका कापतो म्हणल्यार आमी भितले मरे रोखडेची. हां तूं मोबायल बी सोडून धांवतलो. सर ओपोजिशन स्ट्रॉंग आहा न्हू. लेट अस सी ओपोजिशन इज स्ट्रॉंग. 7 जाण कॅनॉट बी स्ट्रॉंगर दॅन 33 न्हू. 7 जाण कॅन बी स्ट्रॉंगर दॅन 33 ना. बट 7 जी युनिटी आहा जे वॉयस आहा गोंयकारांगेले जे जे कितें मांडपा जाय ते मांडटाच. पयशे दिवन लोकां हाडले आनी KTC बोल्ल म्हूण तुम पावर जायना. लोकां खबर आहा. हां कितलें बरें जेवण दिवं आनी पयशान नोट दिवं कितें करूं. एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर सफरींग. हेल्थ मिनिस्टरा गेले एक सपन आहा की गोवा हेल्थ मॉडल करपाचो. आमगेलें सपन ऑलरेडी आमी अचीव केलें. आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल इज ऑलरेडी